गोयच्या टॅक्सीवाल्यांच्यो तकल्यो तापल्यात। पेडणेच्या टॅक्सीकारांक मोपा टोला खातीर ग्रीन कार्ड दितले ह्या आमदाराच्या विधानाचेर टॅक्सीवाल्यांनी टिका केल्या। आमदार भायले भितरले करतात जाल्यार गोंया भायर वतकत आमचे कितें जावपाचे? फुर्योज जाल्ल्या टॅक्सीकारांचो प्रश्न। पळयात पुराय बातमी। काल एक पेडणे आमदार जो प्रवीण आल्लेकर आहा तेणी खंय तरी स्टेटमेंट केलो आनी तो कंडेम करपाक आज आमी प्रेस घेतले। कशें आहा, आमकां जेन्ना हो इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना आमकां खूब उमेद येयली की आमचे असलो एक रेंट बायक कायनेटीक एक्टिवा दिवपी मनीस, अशिक्षीत मनीस आमदार जालो। आमी खूब प्राउड फील जाले केले की हो कोस्टल बेल्टाचो एक मनीस रेंट बायक दिवपी थंय आमदार जालो। आमी चिंतले की आमचो इश्यू खंय आतां रिजॉल्व जातलो, कसलो तरी आमचो बारीक मनशाचे जो भुमिपुत्रांचो विशय आहा तो म्हटल्यार एसेंब्लीक काडटलो अशें आमकां दिसलें। बट आतां खंय तरी आमकां दिसून येता हो आमच्या अगेन्स्ट आहा, हो आमकां भायले भितरले करता। कशें जाल्लें आहा, तेका थंय पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रीन कार्ड मेळ्ळें आहा, तो पेडणेकारांक आतां ग्रीन कार्ड दिवंक सोदता। सो आमी हेचेर निशेध करता कित्याक प्रवीण आल्लेकरा कडेन पेडणेकारांचो इश्यू रिजॉल्व करपाक जालो ना आनी तो आपल्या हिताचे चिंतता। पेडणेकारांनी चिंतलेलें न्हू जाल्यार आतां कशें आहा, मोपा जेन्ना एअरपोर्ट जालो तेन्ना झगडून 168 पेडणेकारांक ब्लू कॅब मेळ्ळो। एक ब्लू कॅबाचो कावंटर तेंचो आहा, दुसरो एक आहा गोवा मायल्साचो कावंटर, तिसरो गोवा टॅक्सी एपाचो कावंटर आहा, ताज कावंटर म्हणून आहा, एक जेमिस कावंटर म्हणून एक आहा आनी एक मेगा कॅब म्हणून आहा। सो आतां हे पेडणेकारांचो एकूच कावंटर आहा, 4-5 कावंटर कोणाचे आहा ते सरकारान सोदपाचे। कित्याक हे आमदार आनी हे मिनिस्टर हे टॅक्सीकारांच्या फाटीक लागल्यात ते कळटले खंयच्या आमदाराचो खंयचो हे कावंटर आनी खंयच्या मिनिस्टराचो खंयचो कावंटर सगळें कळटलें। आतां बेसिकली कशें आहा, हे सगळे हे कावंटराची मलाई खातात आनी तेका लागून ते हे टॅक्सीकारांचें नांव बदनाम करता आनी टॅक्सीकारांक भायलो भितरलो करता। सो आमी आज ही गोश्टीचेर निशेध करतले। कशें आहा, GMRची दादागिरी चलता म्हणून तेच आमी ब्रिफींग केल्लें आनी एक्चुअली दादागिरी चलता। आमी हांगांतल्यान कोस्टल बेल्टाचेर 1200-1300 रुपया एअरपोर्ट ड्रॉपाक वयता। सो ड्रॉपाक GMR थंयसर आमचे कडेन ड्रॉपाक पयशे चार्ज करता। पयल्या 5 मिनटाक 50 रुपया आनी 5 मिनटां जाली ना तेच्या भायर 500 रुपया। आतां आमी 500 रुपया फारीक कशें करतले? बॅगा काडली, पेमेंट घेता म्हणसर 5 मिनटां सोंपतली। तशेंच आमी जर पिकअपाक वचत जाल्यार आमचे कडेन 200 रुपया चार्ज करता फॉर फर्स्ट 5 मिनिट्स आनी 5 मिनटां वयर जाले जाल्यार 500 रुपया चार्ज करता। पार्किंगेक थंयसर 80 रुपीज चार्ज करता। सो आमी भाडें जोडटले कितके आनी भाडें मारतले कितक्यान? फाल्यां जर 100 रुपया जर कस्टमराक सांगलें दिया म्हणून, तर कस्टमर म्हणटलो एक्सेस चार्ज करता आनी हेच फाल्यां म्हणटले आमकां माफिया। सो आमी टोल पे करचे ना, अजून सांगता मिडिया मार्फत आमी टोल पे करचे ना। सपोज टोल चार्ज केलो जाल्यार आमी कस्टमराक व्हरतले आनी टोलार सुट्टले कित्याक आमकां परवडना। आमचो वॉट वी आर अर्निंग, आमचो प्रॉफीट म्हाका दिसता प्रॉफीट मार्जीन अराउंड 20-22% प्रॉफीट मार्जीन आहा। तोच काडून जर GMRाक दितलो जाल्यार तोच काडून ह्या मंत्र्यांक वयतलो, म्हणजे कावंटरावयल्यान ह्या मंत्र्यांक वयता। तुमकां खबर आहा, फायंड आउट करपाचें हे सगळे टॅक्सी विशय सेन्सिटीव कोणी केला तो फायंड आउट करा। तुमी मिडिया मार्फत सांगता लोकांक, जनतेकूय कळोनी बाबा आनी सरकाराकूय कळोनी हो सेन्सिटीव इश्यू कोणी केला तो। कित्याक सगळेच जाण गेल्ले आहा ही टॅक्सी लॉबी आपल्या अंडर घेवन पयशे जोडपाची कंडिशन आहा। आतां 5-6 पळय कावंटर आहा ती कोणाची ती फायंड आउट करपाची, तितून कितके मंत्री कितके आमदार आहा ते फायंड आउट करपाचे, नाल्यार हो विशय रिजॉल्व जावचो ना। आमी हेच्या फुडें एबेस टॅक्सीक आनी GMRच्या दादागिरीक ओपोज करतले आनी हेच्या फुडें आमी पेडणेकार वांगडा रावतले आनी पेडणेकार आमचे कडेन आसा। कोणाक आमी पेडणेकारांक आतां फक्त मिडिया ब्रिफिंगेक घेवंक ना कित्याक हो आमदार आहा एरोगंट, हो फाल्यां भुरग्यांक टार्गेट करतलो आमच्या। आमकां नाका आमच्या भुरगे त्रासान पडलेले। सो फाल्यां जर हो आमदार अगेन आमच्या अगेन्स्ट जर स्टेटमेंट परत करीत, फाल्यां तेका जो आमचो पळय लोक आहा टॅक्सीकार आहा, स्ट्रेंथ आहा, पावर आहा, ते दारगळे ते घरा कडेन हाडून दाखयतले। आज फक्त आमी थोड्याच जाणांक आफोवन आज मिडिया ब्रिफींग केला, तो फक्त निशेध करपाक। आमकां खंय तरी आयज हेच्या बद्दल पळय भावना आसली न्हू तेजी चेंज जाल्ली आहा। हो खंय तरी बारीक सामान्य मनीस, अशिक्षीत मनीस, गाडयो भाड्यान दिवपी आयज आमदार जावन हे बारीक मनशाचे भुमिपुत्रांचे इश्यू रिजॉल्व करतलो अशें चिंतलेलें, पण आयज खंय जावंक ना। सो अशेंच म्हाज्या भावानी म्हणलें की लायक कितें आहा, नॉर्मली म्हणटा तो कितें म्हणटा की आतां थंयचे टोला खातीर म्हणटा आमचे लोकल म्हणटा। आमचे लोकल म्हणल्यार कितें, आमी कितें महाराष्ट्राच्यान येयला, आमी कर्नाटकाच्यान येयला रे। हां, सो कितें आहा, रूल जो आसता पळय लायक टोल म्हणटा तो लोकल अरावंड सरावंडींग, तो कितें म्हणटा थंयचे ते पेडण्याचे कोणचे लोकल आहा म्हणटा तांकां म्हणटा तो कितें तरी तांकां म्हयन्याक कितें तरी फी लागतली आनी तांकां कितें तरी ग्रीन कार्ड दितले म्हणटा। ओके, रूल हो कायदो आसता पळय सगळे आमी टॅक्सीकारूच न्हू। सो एका सांगूंक सोदता की बाबा रूल जो आहा सगळे एकूच रावचो
आनी आमी लास्ट टायम सुद्दां डिमांड केल्लो की बाबा टोल बाबा आमकां हे करचो न्हू, आमी कस्टमरांक कितें जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार आमी कस्टमराक म्हटलें टोला कडेन सोडटले आनी वयतले. कित्याक हेजे म्हणटा ते रिजन म्हणटा ते कितें आहा, कस्टमरांक म्हणटा ते आमी पयलीं म्हणटा ते तुमकां जे दिसा आमी सांगला 200 रुपयाचे जे चार्जीस, ओके, ते एक्चुअली कितें जाता आमी कस्टमरांक सांगता रेट सांगता नॉर्मली सांगता ते कितें आहा एक्स्ट्रा हे टोल आनी हे आमचे कितें म्हणटा ते टोलाचे आसूं केन्ना एअरपोर्टाचे पिकअपाचे चार्जीस तो कितें अमावंट तितून जो आसता पळय तो टॅक्सीचो जो अमावंट आसा तो चड जाता. तो हेजे जर कितें आसा नॉर्मली जी चार्जीस आहा ती तेंच्युअली एक्चुअली कितें आहा ती नॉर्मल कशी दाबोली आहा ती 50 रुपया ती करची. आनी सेकंड थिंग म्हणटा तो टोलाचो म्हणटा तो तुमी आहा तो रूल सगळ्यांक म्हणटा तो एकटो, ते लोकल आनी हेंकां सगळ्यांक म्हणटा तो एक रूल करचो न्हू, रूल करता सगळ्यांक एक रूल जावंक जाय हें आसा. आनी हांव आमचें कितें म्हणटा सगळे ऑल ओव्हर गोवा नॉर्थ आसूं साऊथ ऑल ओव्हर गोवा आमी अशेंच एक रावया आनी आमी सगळे एक वाटेन अशें एक साथ काम करूया आनी अशेंच आमी हे करून आमी सगळे आमचो फुडें व्हरया. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळे जाण आमकां या सपोर्ट करा आनी आमी सगळे जाण अशेंच हे करूया. फाल्यां आयज कितें आहा आयज पळय नॉर्मल हे टॅक्सी आहा ती सगळे आहा ते आमचे एप बेस येयला सगळे हे आमकां टॅक्सीकारांकूच न्हू, फाल्यां असले खुबशे एप येतले. फाल्यां कितें आहा फाल्यां हे एप येतले, फाल्यां हेजो एप येवं शकता रेंट बायकीचो तेंकां हे फाल्यां इफेक्ट जावं शकता. फाल्यां म्हणटा ते आमचे बाबडे म्हणटा ते रिक्षाकार आनी पायलट हे फाल्यां तेंकांय हे आयज आमकां फाल्यां तुमकां. सो हे सगळ्यांक येवपाचें आसा. सो सगळे एक रावया एक युनायट रावया आनी आमी अशेंच हे करया आनी एक रावन आमी आमचे हे करया इतलें सांगूंक सोदता. येयल्ले हांवें आतां पयलींच हांवें सांगलें टॅक्सीकार येयल्ले साऊथ टू नॉर्थ म्हणजे काणकोण टू पेडण्या म्हणल्यार केरी म्हणूंक शकता ते सायडीन सगळे टॅक्सीकार येयल्ले. आमदारान दोळे उगडून पळोवचे येयल्ले काय ना ते. प्रवीण जो म्हणटा हल्लेकार आमी भायले पण प्रवीण आमच्या कालामूड सोंपयलो. कालामूड नायकावाड्यान रावला, नायकावाड्यान व्हडलो जाला, इस्कॉल तो कालामूड शिकला, बिझनस तेंच्यांनी कालामूड केला. जेन्ना आतां इलेक्शनाच्या पयलीं हांव नकळो केन्ना तेणेन पोर्रा मागीर तेणें बंगलो घेतलो, थंय रावलो, थंय सोडये काडलो आनी पेडण्या गेलो. आनी आतां तो म्हणटा आपूण पेडणेकार. तेणेन म्हणूंक जायना तो पेडणेकार आतां म्हणून, तेणें 15 वर्सांचें तेजे कडेन आसचें ना. तेका लागून इतलें हांव सांगूंक सोदता तो आमकां भायलो म्हणनाका म्हणून. कशें आहा आमदाराक कोणी तरी फुडें काडटा आनी ताका प्रेशरायज करता आसतना आमच्या भितर फूट घालपाक तो, पण आमी फूट पडपाक दिवचे ना. आनी तरी आमी थोडीच रावतले कित्याक खूब फावटी सीएम म्हणटा इश्यू रिजॉल्व केला रिजॉल्व करता. आतां तो रिजॉल्व करपाक सोदता बिफोर असेंब्ली. सो वील वेट टील दॅट. तो जर रिजॉल्व म्हणजे आमचो एकूच विशय आहा. आमचो विशय बेस्ट टॅक्सी जो फिजिबल ना कित्याक आमचे कॉन्सेप्ट डिफरंट आहा आनी आमचे कॉर्पोरेट सेक्टर न्हू आनी आमचे मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू. सो आमकां तुमी आमचो जसो चलता पळय तितून तुमी घालपाचें बेस्ट टॅक्सी बंद करपाचें ना. खंय तर टॅक्सीकार धंदो सोंपोवंक पावलो तो रिवायव करपाचो. हो टॅक्सीकार धंदो सोंपलो कसो आयज हो सोंपलो सरकारान सोंपयलो. खंयचे तरी सगळे बाकीचे स्टेटींनी कितें आहा बारीक मनीस भुमिपुत्र कोण धंदो करता तो रिवायव करपाक उत्तेजन येता. बट सरकार खंय तरी हो सोंपोवंक सोदता. हो एग्रिगेटराक हाडटा कित्याक आपल्या स्वार्थाक लागून. फकाणां दिसता जाल्यार मोपा एअरपोर्टार वचून पळोवपाचें कोणाची कावंटर आहा तेजें तुमकां कळटलें. हे कित्याक एप बेस्ड टॅक्सी आनी टॅक्सीकार माफिया आनी कोणाक फूट घालूंक सोदता हे आपल्या स्वार्थाक लागून करताय. जशें आतां चेतनान सांगलां तशेंच हांव एकूच पॉयंट रिपीट करता सांगचें म्हटल्यार काल ह्या आमच्या पेडणेच्या आमदारान म्हटलें कितें की आमी भायले जे डिफरन्स म्हटल्यार अशें आहा की पेडणेचे टॅक्सीकार कितलेच त्यो आदीं हो एअरपोर्ट जावच्या पयलीं कालांगूट वाठारान आपलें पोट भरलेलें आहा. तशें आमी आलदोणचे कितलेच जाण टॅक्सी भाव आमी कालांगूट भरलेले आहा. पूण आयचो दीस मेरेन म्हणजे कालचो दीस मेरेन कोणेच खिच्याच आमदारान आमकां अशें डिफरन्शिएट करूंक ना. इतले आमदार जाले, थोडे पडले, थोडे नेवे येयले, पूण ह्या आमदारान अशें एक दूख दिसता आमकां सगळ्या टॅक्सीकारांक की ताणें आमकां भायले म्हटलेलें. हे सारकी चुकीची गजाल कशी. पूण जरी तर असो आमदार तर म्हणूंक शकता आमकां गोंयकारांक असो भायलो जाल्यार भायल्यांनी आमकां कितें करचें हो एक क्वेश्चन मार्क. हो ताणें आमकां एक उत्तर दिवचो आमकां गोंयकारांक, तोच आमच्या सगळ्या गोंयकारांक की तो टॅक्सीकाराकूच कशें न्हू दुसरे वेंडर्स आसतले पण तांकांय फाल्यां म्हणून टार्गेट करूंक शकता की बाबा गोंयकार अजून आमी भायले. इतलेंच म्हजें मत आहा सांगणें. तेजो एक कावंटर आसा खंय कोणाचो प्रवीण हल्लेकराचो MLAचो मोपा एअरपोर्टार. जाल्यार तेणें 150 गाडयो कितें दिसता घातल्या थंयसर. हांव म्हणटा त्या बाकीच्या टॅक्सीकारांक तूं कित्याक घेना तेंकां थंयसर तेंकां कित्याक भायर दवरल्या. एअरपोर्ट जाला आतां जालां 1.5 वर्स जातलें जाल्यार हेंकां सदीं तो रडयता आयज हे करया ते करया गाडयो सगल्यो भायल्यो येवन चलता थंय. जाल्यार पेडणेकारांक तो कित्याक घेना. तेंकां एक्चुअली पयले घेवंक जाय आसले ते तो खंयच करिना. तो तेंकां तारीख पे तारीख दिता. तो हो जाला सनी देवल तारीख पे तारीख तेंकां येता करता करीत आसा पूण तेंकां टॅक्सी चलोवपाक दिना. तो म्हाजो एका एकूच हें आहा सांगपाचें पेडणेचे खंयचे भायर गाडी आहा न्हू त्यो सगल्यो तुज्या कावंटराक चलतल्यो MLAच्या एका आनी खंयचे उरल्या त्यो.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.